Nga 4 kilo rin siguro guys. Ito talagang legit talaga yung pamain natin guys. Oh, pagabad legit talaga na effective. Oh, kahit anong isda guys kakain. Oh, legit talaga guys ang aton himo-himo guys na kuan pamaon adaw. Oh, adaw nagkisi-kisi pa ang adi guys sa may mata guys kung ano nagbomba tirada. Ada sa mata guys sa nagbomba tirada. Oh, oh taksi yang mata gyud maya si string. Oh, 3 kilo gali maliit lang maliit. Gamay lang atong blessing karon guys. Ano na turingan dahil sa trolling